আজ আমরা পড়ব মির্জা গালিবের একটি শের আর তারপর এর বাংলা রূপান্তর। প্রথমে উর্দু শের। मेहरबां हो के बुला लो मुझे चाहो जिस वक्त, मेहरबां हो के बुला लो मुझे चाहो जिस वक्त, मैं गया वक्त नहीं हूँ कि फिर आ भी न सकूँ, मैं गया वक्त नहीं हूँ कि फिर आ भी न सकूँ, मेहरबां हो के बुला लो मुझे चाहो जिस वक्त, मैं गया वक्त नहीं हूँ कि फिर आ भी न सकूँ। এখন এর বাংলা রূপান্তর। দয়া হবে যখন তখন যে কোনো সময় ডেকে নিও আমায়, নয় আমি অতীতকাল যে ফিরে আসা অসম্ভব হয়। দয়া করে যখন দয়া হবে যখন তখন যে কোনো সময় ডেকে নিও আমায়, নয় আমি অতীতকাল যে ফিরে আসা অসম্ভব হয়। দয়া হবে যখন তখন যে কোনো সময় ডেকে নিও আমায়, নয় আমি অতীতকাল যে ফিরে আসা অসম্ভব হয়। मेहरबां हो के बुला लो मुझे चाहो जिस वक्त, मेहरबां हो के बुला लो मुझे चाहे जिस वक्त, मैं गया वक्त नहीं हूँ कि फिर आ भी न सकूँ, मैं गया वक्त नहीं हूँ कि फिर आ भी न सकूँ।